Ljudi, da li ste i vi ovoliko uzbuđen kao ja? Znači, stigao je napokon taj dio zbog kog svi volimo motore. I kogod vam kaže, to nije bitno, on očigledno ne voli motore, ne zna tu strast prema motorima. Jedva čekam da vidite šta se dešava. Vjerovatno ste pretpostavili samim tim po naslovu ovog videa da je riječ o novom auspuhu. Ali se vjerovatno pitate o kom auspuhu. Da li je to možda Leo Vinci, možda Acra, da li je to možda Aero, SC Project, Termigoni, Yoshimura. Prije nego što počne ova instalacija, nemojte skipovati. Napišite mu komentare šta mislite koji auspuh ugrađujemo na ovu R3-cu. Koji je to my precious? Koji će biti montiran umjesto ovog fabričkog auspuha. A prije nego što počnemo, hajde da čujete kako se to čuje fabrički auspuh. Da uradimo jedan audio sample fabrike. Da, ne čuje se. Skoro pa ne čuje se. Ali nije do zvuka, je do tog osjećaja. Do tog osjećaja što osjećamo unutra sebe. Kada damo ovaj gas, tu ljubav što probudi u nama. Jednostavno s ovom fabrikom nema toga. Ali hajde sad da vam pokažem o čemu je riječ, o kom auspuhu je riječ, šta ugrađujemo na ovu R3 Yamahu. A riječ je o... naravno, Akrapović auspuhu. I to... Akrapović Racing Line. Full sistem. A u paket dolazi headeri, srednja cijev, top i šaraf. A sad da vidite instalaciju ovog prelijepog Akrapovića. Počet ćemo prvo sa demontažom ove desne stranice, zašto ona dolazi u komadu. A sada imamo pun pristup auspuhu. Počet ćemo tako što ćemo skinuti top, to jest ova dva šarafa. 12 gedora i 12 ključa. A za donji 10. Pažljivo skinemo top, da ne ogrebemo ništa. Pogledajte samo razliku u veličini. A da ne kažem u cijeni. Ima malo razlike, a? Proguta ga, još ostane mjesto. Baš da sad izmjerimo i razliku. 32 mm, a Akrapović 52 mm. 2 cm je širi Akrap od fabrike, nije malo. Odvrnemo ovaj nosač iza fus rastera, a također sad i lambnu sondu koja je poprilično upekla. I posljednji korak, odvrnemo ova 4 šarafa. I sada pažljivo možemo da demontiramo ovaj fabrički auspuh. Ovi diktuz, jedan je već ispao, drugi je tu. Oni će nam trebati kao i ovi šarafi za instalaciju. A samim tim da vam pokažem i razliku između ovih fabričkih grana i Akrapović grana. Širina je, djeluje da je ista. Dalje dolazi ovaj srednji dio. Tu već dolazi razlika.
Ako dobro pogledate možete primijetiti da se svaki cent grana širi sve do izlaza, to jest ulaza u top, gdje je masivna razlika između fabričkog i Akrapovća. A da ne kažem ljepota i koliko je lakši. Akrapovć srednju granu mogu podjeti sa 2 prsta. Ovo već i ne ide. A za početak instalacije trebat će nam grane, početak grana od Akrapovća, fabrički dihtunz i fabrički šaraf. Znači, nabacimo dihtunge. Preporuka koriste rukavice za instalaciju auspuha. Nataknemo ove pločice i za početak ručno, lagano dotegnemo šaraf. A sada samo ručno dotegnete, tako da još ima malo hoda i na kraju finalno ćemo dotegnuti do kraja. Prelazimo na srednju cijev. U setu za Akrapovće dobijete i ovu anti-seize pastu. Mada ja već koristim Liqui Moly, tako da ću namazati nju. To je da vam ne zapekne ako biste kad tad možda nešto skidali. Montiramo cijev. A na ovom 2023. modelu nosač ima dodatni vamo na sredinu. Dotegnemo ga, prebrišemo što je izašlo anti-seiza i sada nakačemo federe. Normalno Akrapović ima alat sa nekom vrstom kuke, ali pošto ja tako nešto nemam, malo ću improvizovati. Koristit ću sigurnosnu žicu, zakačiti ju za feder. Gotovo. Isti princip ću uraditi drugu stranu. A sada imam jedan problem, pošto nam je lambda sonda naprijed, a u Akrapović je nazad. Mi ju moramo prebaciti, ovo je neki lagani limić, njega malce možete odviti, sond izvaditi i provući nazad do pozicije gdje se ugrađuje na Akrapović. Možemo to malo ljepše, iza, da ne bi došla u kontakt sa kvačlom. Perfektno. Nju sada možemo zavrnuti. I prvo tip, namotajte ju na kontra stranu, tako da se lakše može zavrnuti. I za kraj ju dotegnemo. A naravno što sam zaboravio reći, stavio sam malo anti-seiza na ovoj od lambda sonde. Sada ćemo i nosač ovaj dotegnuti gidurom. I prelazimo na najljepši dio sad, a to je top. Naravno, opet ide anti-seize da ne zapekne i onda lagano možemo da montiramo top. I pazite da ide sa zadnje strane. Od Akrapovića ostaje samo ova srednja gumca fabrička. Znači šaraf, šajba i s druge strane šajba matica. Sada još montiramo ove federe i možemo sve šarafe da dotegnemo. A obavezna stvar nakon instalacije Akrapovića i tog nekog auspuha i jeste šta ću ja uraditi. VD-om ću reći kompletne grane, zato što sam ih stalno dirao rukom. I onda ću preći drugi put, suvim dijelom krpe da pokupi VD. I napokon došlo je to vrijeme da Akrap na ovoj R3 propjeva. A sad poslušajte prvo paljenje i kako se čuje Akrap Racing Line na Yamaha R3.
Znači, nemam riječ, ovaj auspuh definitivno grmi. Tek sam ga u garažu palio, sad me zanima kako se čuje na otvoreno, na cesti. Jednostavno, iznenađen sam, nisam očekivao voliko na R30 da će se osjeti, jer ipak 40-ak je konja ovo samo. A sad je vrijeme došlo napokon do ovog Akrapovića, čujem u vožnji. Malo bliže da čujete zvuk R30 sa full Akrapovićem. I šta kažete ljudi, kako vam se čini ovaj prebrutalni zvuk Akrapovića? Ja sam znači oduševljen. Nisam očekivao, ja mislim čak da je bučnija čak od R6. Mada R6, 4 klipa, ljepši zvuk. Ali ovo puca da kažem. Oduševljen sam, nisam očekivao ovoliku razliku, ali mogao sam i da pretpostavim kad sam vidio koliko idu ove cijevu u širinu. Znači, oduševljen.